क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा टैक्स किस तरह चीजों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देता है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ चंद फीसद टैरिफ कभी कभी एक पूरी कौम की मईशत को हलाक कर रख देता है? आज जानेंगे वो राज जो दुनिया की बड़ी ताकतें भी एक दूसरे से छुपा कर रखती है। क्या होता है टैरिफ? एक किस्म का टैक्स होता है जिसको उर्दू में महसूल यानी टैक्स भी कह सकते हैं। तो आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल भी यही है, टैरिफ वॉर। चूंकि इस वीडियो में हम डिटेल से इसकी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं और इसमें इसकी वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस ट्रांसलेशन भी देखेंगे और इसके साथ साथ इन वर्ड्स की हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखने वाले हैं। टैरिफ किसे कहते हैं? टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो हुकूमत किसी दूसरे मुल्क से आने वाली चीज़ों यानी दरामदाद, जिसको इम्पोर्ट्स कहते हैं, उस पर लगाती है। यानी जब कोई चीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आती है तो हुकूमत उस पर एक खास रकम बतौर महसूल यानी टैक्स लेती है। इसको हम टैरिफ कहते हैं। टैरिफ वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक बैटल्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। टैरिफ वॉर, टैरिफ एक किस्म का टैक्स है जो कि अभी हमने पढ़ लिया। टैरिफ महसूल यानी टैक्स। टैरिफ नाउन है, दी आर्टिकल है। वॉर जंग, वॉर भी एक नाउन है। बिटवीन के दरमियान, बिटवीन प्रीपोजिशन है। चाइना चीन, चाइना एक प्रॉपर नाउन है। एंड और एंड कंजंक्शन है। दी आर्टिकल है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड कहते हैं मुतहिदा, स्टेट्स रियासतें, जिसको हम यूएस कहते हैं यानी अमेरिका। इज है, यूएस भी एक प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प इज एम आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है यानी प्रेजेंट में यूज होते हैं। वन एक, ये नंबर है। ऑफ का, ऑफ हमारे पास एक प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द बिगेस्ट, सबसे बड़ी, बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा। दी आर्टिकल है। बिगेस्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक माशी, बैटल जंगे ऑफ मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न कहते हैं जदीद, टाइम्स अतवार यानी दौर वक्त। टाइम नाउन है, मॉडर्न एडजेक्टिव है और ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। बैटल्स ये भी नाउन है और इकोनॉमिक जो है ये एडजेक्टिव है। द टैरिफ वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक बैटल्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। चीन और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के दरमियान महसूलात की जंग ये जदीद अतवार की सबसे बड़ी माशी जंगों में से एक है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन। ये कोई आम जंग नहीं थी बल्कि मईशतों की बका की जंग थी। It started when the US accused China of unfair trade practices, including intellectual property theft, forced technology transfer, and a massive trade imbalance. It, ये it हमारे पास प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस के स्टार्ट पे लगता है और ये हमारे पास एक एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। स्टार्टेड मीन्स शुरू हुआ, स्टार्टेड कहते हैं शुरू होना, ये वर्ब है। व्हेन जब, व्हेन कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द यूएस अमेरिका, यूएस कहते हैं अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट। एक्यूज इल्जाम लगाया, ऑब्लिगेशन कह सकते हैं हम। एक्यूज इल्जाम लगाना, ये इज अ वर्ब यूज होता है। चाइना चीन पर, ऑफ अनफेयर गैर मुनसिफाना, अनफेयर कहते हैं गैर मुनसिफाना, अनफेयर एडजेक्टिव है। ट्रेड तिजारती, प्रैक्टिसेस तरीके, इंक्लूडिंग बाशमूल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल कहते हैं इल्मी, प्रॉपर्टी मलकियत, प्रॉपर्टी कहते हैं मलकियत को। फोर्स जबरदस्ती, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं मुंतकिली। एंड और आ एक मैसिव ट्रेड, मैसिव मीन्स बड़ा, ट्रेड कहते हैं तिजारती। एम्बेलेंस मीन्स खसारा, एम्बेलेंस कहते हैं खसारा। अनफेयर हमारे पास एडजेक्टिव है। ट्रेड हमारे पास एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिसेस भी नाउन है और इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, इंक्लूडिंग बशमूल ये प्रीपोजिशन है। इंटेलेक्चुअल ये एडजेक्टिव है। प्रॉपर्टी ये भी नाउन है, थेफ्ट भी नाउन है। फोर्स्ड
یہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہوتا ہے. ٹیکنالوجی اور ٹرانسفر دونوں ناؤن ہے. اینڈ کنجنکشن ہے. میسیو ایڈجیکٹو ہے. ٹریڈ یہ بھی ناؤن ہے اور امبیلنس بھی ناؤن ہے. It started when the US accused China of unfair trade practices including intellectual property theft, forced technology transfer, and a massive trade imbalance. یہ اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کا الزام لگایا یعنی ٹیکس لگایا، جس میں فکری جائیداد کی چوری، زبردستی ٹیکنالوجی کی منتقلی اور بہت بڑا تجارتی عدم توازن شامل تھا. In an attempt to protect American industries, the US imposed heavy tariffs on Chinese goods. ان ہمارے پاس اس پریپوزیشن یوز ہوتا ہے. ان ایک یہ آرٹیکل ہے. اٹیمپٹ مینس کوشش. ٹو کے لیے پروٹیکٹ تحفظ کرنا. پروٹیکٹ ورب ہے. امریکی انڈسٹریز صنعتوں. انڈسٹریز کہتے ہیں صنعتوں، یہ ناؤن ہے. The US امریکہ imposed عائد کی. imposed ورب ہے. imposed means عائد کرنا یعنی نافذ کرنا. باری ایڈجیکٹو ہے. tariffs یعنی ٹیکسوں یا محصولوں. on preposition ہے. چائنیز چین کی. goods مصنوعات یعنی چین کی مصنوعات پر. In an attempt to protect American industries, the US imposed heavy tariffs on Chinese goods. امریکہ نے امریکی صنعتوں تحفظ کی کوششوں میں چینی اشیاء پر بھاری محصولات نافذ کی. China quickly retaliated with its own tariffs targeting key American exports like soybeans and automobiles. China یعنی چین. quickly means فوراً. quickly adverb ہے. adverb most جو adverbs ہوتے ہیں وہ ly پہ end ہوتے ہیں. ریٹیلیٹڈ مینس جوابی کارروائی کی. کس نے جوابی کارروائی کی؟ چائنا نے. کس کے خلاف کی؟ US یعنی امریکہ کے خلاف. ریٹیلیٹڈ جوابی کارروائی کی، یہ ورب ہے ریٹیلیٹڈ. وتھ کے ساتھ وتھ پریپوزیشن ہے اٹس مینس ان کی یعنی اپنی ہے. آن اپنی. ٹیرفس مینس ٹیکس یا محصولات. ٹارگیٹنگ نشانہ بناتے ہوئے. ٹارگیٹنگ ورب ہے. کی اہم. امریکی کی ایڈجیکٹو ہے. ایکسپورٹس برآمدات لائک جیسے سویابینز اینڈ آٹوموبائلز یعنی گاڑیاں. China quickly retaliated with its own tariffs targeting key American exports like soybeans and automobiles. چین نے بھی تیزی سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنی مصنوعات پر محصولات لگائے اور امریکی برآمدات جیسی سویابین اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا. This back and forth created chaos in global markets, raised costs for businesses and consumers, and slowed economic growth worldwide. This ہمارے پاس is a pronoun use ہوتا ہے. Back and forth آگے پیچھے کا عمل. Back پیچھے, forth آگے. Created پیدا کیا. Created verb ہے. chaos افراتفری. in میں global عالمی. گلوبل ایڈجیکٹو ہے. مارکیٹس کہتے ہیں منڈیا، یہ ناؤن ہے. رائزڈ بڑھا دی. انکریز کر دی. رائزڈ ورب ہے. کاسٹ لاگتیں یعنی قیمتیں بڑھا دی گئی. فور کے لیے. بزنسز کاروبار. بزنسز ناؤن ہے یعنی کاروباروں میں. اینڈ اور. کنزیومر کہتے ہیں صارفین. کنزیومر صارفین. اینڈ اور کنجنکشن. اینڈ ہمارے پاس کنجنکشن ہے. سلوڈ سست کر دیا گیا. سلوڈ بھی ایز اے ورب یوز ہوتا ہے. اکانومک معاشی گروتھ ترقی. گروتھ ناؤن ہے. ورلڈ وائڈ دنیا بھر میں. ورلڈ وائڈ کہتے ہیں دنیا بھر میں، یہ ایڈورب ہے. This back and forth created chaos in global markets, raised costs for businesses and consumers, and slowed economic growth worldwide. اس عدل بدل نے یعنی آگے پیچھے کے عمل نے منڈیوں میں افراتفری پیدا کی، کاروباروں اور صارفین کے لیے اخراجات بڑھا دی اور دنیا بھر میں معاشی ترقی کو سست کر دیا. Entire industries, especially agriculture, manufacturing, and technology, felt the
شوک ویوز. انٹائر مینس مکمل، یہ ایڈجیکٹو ہے. انڈسٹریز صنعتوں. اسپیشلی مینس خصوصاً، اسپیشلی خاص طور پر، خصوصاً یا خاص طور پر، یہ ایڈورب ہے. ایگریکلچر زراعت. مینوفیکچرنگ کہتے ہیں صنعت سازی، یہ بھی ناؤن ہے. اینڈ اور کنجنکشن ہے ٹیکنالوجی فیلٹ. فیلٹ مینس محسوس کیا، یہ ورب ہے. دی آرٹیکل ہوتا ہے. شوک ویوز مینس جھٹکے. شوک ویوز بھی از اے ناؤن یوز ہوتا ہے. انٹائر انڈسٹری اسپیشلی ایگریکلچر مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیکنالوجی فیلٹ دی شوک ویوز. پوری صنعت خاص طور پر زراعت، صنعت سازی اور ٹیکنالوجی نے ان جھٹکوں کو محسوس کرتی ہے. زلزلہ صرف زمین میں نہیں معیشتوں میں بھی آیا ہے، جو کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں. Although both nations reached a partial trade deal, deep mistrust and competition still linger. یہ لنگر پڑھا جاتا ہے، لنجر نہیں. اوکے، لنگر. Although اگرچہ، although کہتے ہیں اگرچہ، یہ کنجنکشن ہے. both دونوں، یہ پروناؤن ہے. nations ممالک، یہ پلیورل ہے. دیکھو اس کا اضافہ ہوا ہے، ناؤن ہے لیکن پلیورل ناؤن ہے. ممالک. reached پہنچ گئی، reached ورب ہے. ایک پارشل مینس جزوی، پارشل ایڈجیکٹو ہے. ٹریڈ تجارتی، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. ڈیلز معاہدہ. ڈیپ گہرا. مسٹرس عدم اعتماد. اینڈ اور کمپٹیشن مینس مقابلہ کرنا، کمپٹیشن ناؤن ہے. اسٹل ابھی بھی، اسٹل کہتے ہیں ابھی بھی، یہ ایڈورب کے طور پر یوز ہوتا ہے. لنگر موجود ہے، پریزنٹ ہے. لنگر ورب ہے. Although both nations reached a partial trade deal, deep mistrust and competition still linger. اگرچہ دونوں قومیں ایک جزوی تجارتی معاہدے تک پہنچی، مگر گہرا عدم اعتماد اور مقابلہ اب بھی باقی ہے. The tariff war exposed the fragile nature of globalization and intensified the race for economic dominance between the world's two biggest powers. The tariff means یعنی ٹیکس، محصول. وار جنگ، وار کہتے ہیں جنگ. ایکسپوزڈ بے نقاب کیا، بے نقاب کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسپوزڈ مینس بے نقاب کیا یعنی بے نقاب کرنا. ایکسپوزڈ از اے ورب یوز ہوتا ہے. فریجائل مینس نازک، فریجائل ایڈجیکٹو ہے. نیچر کہتے ہیں قدرت یعنی نوعیت، قدرت یا نوعیت. نیچر بھی از اے ناؤن یوز ہوتا ہے. آف کا گلوبلائزیشن، گلوبلائزیشن کہتے ہیں عالمگیریت یا عالمی کاری، یہ ناؤن ہے. اینڈ اور انٹینسیفائڈ کہتے ہیں تیز کر دیا، یہ از اے ورب یوز ہوتا ہے. دی یہ یعنی از آرٹیکل ہے. ریس دوڑ، ریس کہتے ہیں دوڑ، یہ ناؤن ہے. فور کے لیے. اکانومک معاشی. ڈومیننس بالادستی، بٹوین کے درمیان. the world's two biggest دنیا کے دو. بگیسٹ یعنی سب سے بڑی، بگیسٹ کہتے ہیں سب سے بڑا. بگیسٹ ایڈجیکٹو ہے. پاورز، پاورز مینس طاقتیں. کون سی دو طاقتیں؟ چائنا اینڈ امریکہ یعنی یو ایس. The tariff war exposed the fragile nature of globalization and intensified the race for economic dominance between the world's two biggest powers. محصولات کی جنگ نے عالم کاری کی نازک فطرت کو بے نقاب کیا اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان معاشی غلبے کی دوڑ کو مزید تیز کر دیا. In many ways, it has reshaped global trade forever and marked the beginning of a new era in international relations. ان میں، ان ہمارے پاس ایک پروپوزیشن ہے. مینی کئی، ویز طریقے، مینی ایڈجیکٹو ہے، ویز طریقے ناؤن ہے. اٹ یہ ہیز ریشیپڈ دوبارہ تشکیل دی، گلوبل عالمی، ٹریڈ تجارت، فار ایور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے یعنی فار ایور، یہ ایڈورب ہے. اینڈ مارکڈ نشاندہی کی، اینڈ ہمارے پاس کنجنکشن ہے اور مارکڈ از اے ورب یوز ہوتا ہے. The beginning means آغاز، beginning noun ہے یعنی شروعات. of کا ایک. نیو نیا، نیو کہتے ہیں نیا. نیو ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. ایرا دور یعنی وقت. ان میں انٹرنیشنل بین الاقوامی ریلیشنز تعلقات.
In many ways, it has reshaped global trade forever and marked the beginning of a new era in international relations. کئی لحاظ سے اس نے عالمی تجارت کو ہمیشہ کے لیے دوبارہ تشکیل دیا اور بین الاقوامی تعلقات میں ایک نئی دور کی شروعات کی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے انگلش کمیونیکیشن کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔